औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुहतरम माँ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह अनाम की आयत नंबर 25, 26। ये है 25 और 26। इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे तर्जुमा के साथ और तफसीर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। लेकिन शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आयत नंबर 25 यानी कि 25 जो है वो शुरू होती है इधर से, दूसरे पेज से, ये से इधर से। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनहुम, और उनमें से, व और मिन से, हुम के मीनिंग है उनमें से। मई, व मिनहुम मन के मीनिंग है कोई या कौन या कोई। और उनमें से कोई यस्तमिउ, व मिनहुम मन यस्तमिउ, सुनता है। यस्तमिउ सुनता है। इलैका तरफ तेरे, इलै तरफ, इलै के मीनिंग है तरफ, का के मीनिंग है तेरे। और उनमें से कोई सुनता है तरफ तेरे। वजअलना, और डाला है हमने। और जाल डालना, जाल के मीनिंग है डालना या बनाना। तो इधर हम मीनिंग लेंगे डालना। डाला है, नून अलिफना जो ये है नून जबरना, इसके मीनिंग है हमने। और डाला है हमने अला ऊपर, कुलूबिहिम, कुलूब दिलो, हिम उनके। और डाला हमने ऊपर उनके दिलों पर अकिन्ना, अकिन्नतन पर्दा। और डाला है हमने ऊपर उनके दिलों पर पर्दे। अन यफ़क़हूहु, ये कि ना समझे उसको, यानी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं ना समझे उसको। वफी, और में, व के मीनिंग और, फी के मीनिंग में, आज़ाने कान, हिम उनके, वक़रा बोझ, और उनके कानों में बोझ। यानी डाला है हमने ऊपर उनके दिलों पर पर्दे, और ये कि ना समझे उसको, और उनके कानों में पर्दे, उनके कानों पर पर्दे हम कहेंगे बमुहावरा तर्जुमे में। व इयरो, और अगर देखे, वो देखे, कुल्ला हर, आयतिन निशानी, आयतिल्ला युमिनु बिहा, हर निशानी, नहीं, ला के मीनिंग नहीं, युमिनु यकीन करेंगे या यकीन लाएंगे या ईमान लाएंगे। बेहा, बे के मीनिंग साथ, हा के मीनिंग उसके। तो नहीं, अगर वो देखेंगे हर निशानी को तो नहीं वो यकीन करेंगे साथ उसके। वो इधर आएगा युमिनु के साथ, जब ये आएगा तो वो इसके मीनिंग हो जाएंगे वो यकीन करेंगे या वो ईमान लाएंगे साथ उसके, नहीं वो ईमान लाएंगे साथ उसके। हत्ता, यहाँ तक के, इज़ा जब, जाऊ का आए तेरे पास, यहाँ तक के जब आए तेरे पास। जाऊ आना, का के मीनिंग है तेरे। युजादिलूना का, युजादिलूना झगड़ते हैं, का के मीनिंग है तेरे। झगड़ते हैं तेरे से या झगड़ते हैं आपसे। यकूलु कहते हैं, यकूलुल्लज़ीना कहते हैं वो जो
कफरू काफिर है, इन नहीं है हाजा ये इल्ला सिवाय असातीरुल अव्वलीन कहानियां पहलों की। नऊजुबिल्लाह, इस तरह कहते हैं। जो काफिर लोग हैं तो वो जो भी अल्लाह का कलाम नाजिल होता था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो कहते थे ये और कुछ भी नहीं है, पहलों की कहानियां हैं। इस तरह तो ये अल्लाह के कलाम में अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाया कि वो लोग ये कहते हैं जो काफिर लोग हैं। आके यानी इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि ये जो काफिर लोग हैं और मुनाफिक लोग हैं तो आपके पास आके सुनते तो हैं आपका बयान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके अल्लाह का कलाम ये सुनते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वो कोई आयत नाजिल हो जाती थी तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु से बयान फरमाते थे, तो उधर जितने भी बैठे होते थे तो उसमें कुछ मुनाफिकीन भी होते थे और कुछ काफिर लोग भी इस तरह आ जाते थे, जैसे कि अहले किताब वाले या दूसरे काफिर भी सुनने के लिए आ जाते थे। और लेकिन उनका जो दिल में बात होती थी वो अल्लाह को मालूम होती थी, और वो जो है वो सिर्फ इस नियत से आए होते थे कि हम उधर जाएंगे, सुनेंगे और ईमान नहीं लाएंगे, ताकि जो लोग ईमान लाने वाले हैं तो वो भी रुक जाएं। हमारा जो हम कर रहे हैं हमारा अमल देख के तो उन पर भी ये असर हो कि यानी ये सही नहीं है ये ईमान लाना, और वो भी ईमान लाने से रुक जाएं। तो इस तरह के ख्यालात दिल में लेके तो वो जब आते थे तो अल्लाह ताला को तो सब कुछ पता होता था, तो अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे लोगों के दिलों पर मैंने पर्दे डाले हुए हैं, इसलिए इस बयान का भी उन पर असर नहीं होता, इस अल्लाह के कलाम का भी उन पर असर नहीं होता। वो सुनते तो हैं लेकिन उनके दिलों पर अल्लाह ताला ने पर्दे डाल दिए हैं कि उनको समझ ही नहीं आती उसकी कि ये अल्लाह का कलाम है, अगर हम इस पर ईमान नहीं लाएंगे, इस पर यकीन नहीं करेंगे तो हमारा क्या हशर होगा, ये वो नहीं समझते। इसलिए कि उनके दिलों पर अल्लाह ने पर्दे डाल दिए और उनके कानों में अल्लाह ने बोझ डाल दिया, जिसकी वजह से वो सुनते तो है लेकिन उन पर असर नहीं होता। और जब वो हर निशानी को देखते हैं अल्लाह की तो उन पर असर नहीं होता, वो यकीन नहीं लाते, वो ईमान नहीं लाते, वो यकीन नहीं करते और उस पर ईमान नहीं लाते, उस निशानियों पर। कितनी अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माजिज़े दिए थे, कितने ये अल्लाह ताला का कलाम भी सबसे बड़ा जो है निशानी थी, उनके लिए बड़ी निशानी थी, और उसके बावजूद ये लोग सुन के और ईमान नहीं लाते थे। तो क्या था, अल्लाह ने खुद, चूंकि वो उनमें अल्लाह ताला की तरफ आने की कोशिश ही नहीं थी, तो अल्लाह ने भी उनको छोड़ दिया और उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए, उनके दिलों पर मोहर लगा दिया और उनके कानों में बोझ रख दिया, जिसकी वजह से वो देखते सुनते तो थे लेकिन उन पर असर कुछ नहीं होता था। और वो लोग क्या करते थे, आते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और जब सुन लेते थे तो झगड़ने लग जाते थे और कहते थे, वो लोग जो काफिर हैं वो कहने लग जाते थे कि ये तो और कुछ भी नहीं है, ये तो पहलों की कहानियां हैं, उन्होंने सिर्फ वो पिछले लोगों की कहानियां हैं और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की बातें कर लेते थे, नऊज़ुबिल्लाह, के कहते थे ये पिछलों की कहानियां हैं अल्लाह के कलाम की। इस तरह जो काफिर लोग थे, जाहिर है काफिर ही इस तरह कर सकते हैं, जो समझदार और सही बंदे हों, ईमान लाने वाले, वो इस तरह की बात कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये निशानी है अल्लाह की। अगली आयत में है वहुम, और वो यनहौना रोकते हैं, अनहु उससे, वयनऔना और भागते हैं, अनहु उससे, वइयुहलिकूना और नहीं वो हलाक करते। वह के मीनिंग और इन, इधर मीनिंग हम लेंगे नहीं, ये के नहीं, युहलिकूना हलाक करते, इल्ला सिवाय, अनफुसहुम अपनी जानों के, उनकी जानों के, यानी वो कर रहे हैं ना, इसलिए उनकी जानों के सिवा वो और कुछ नहीं कर रहे, हलाक कर रहे हैं अपने आप को। वमा यशऊरून
اور نہیں وہ شعور رکھتے، یعنی وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اسی کے ساتھ منسلک ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو اور کچھ نہیں ہے، جھگڑنے لگ جاتے ہیں، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، اور پھر جو ہے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ان کا مطلب ہی یہی ہوتا تھا، اسی غرض سے وہ آتے تھے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے تو ادھر جو کچے مسلمان اور ناسمجھ لوگ بیٹھے ہوں گے تو وہ بھی ایمان لانے سے رک جائیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ تو ان کا مطلب ہی، غرض ہی یہی تھا، اور اسی مطلب کو اللہ تعالیٰ نے ادھر قرآن میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ وہ روکتے ہیں اس سے، یعنی اللہ کے کلام سے اور اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور وہ جو ہے خود بھی بھاگتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، ینعون بھاگتے ہیں، وَإِن يُهْلِكُوا، اور مطلب کہ وہ یہ جو خود بھاگتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں تو ان کا کام اور کچھ نہیں ہوتا، وہ ہلاک کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ ہلاک کرنا ہی ہوا نا کہ اس جہان میں بھی برا اور آخرت میں بھی ان کا برا، ادھر جو ہے کسی بھی طرح ان کی ہلاکت اور رسوائی جو ہے وہ سبب بن جاتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب اللہ بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ادھر بھی رسوائی ہو جاتی ہے، اور آخرت میں جا کے دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو اپنا ہی آپ وہ خراب کرتے ہیں، اپنی ہی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں، لیکن وہ خود سمجھتے نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے۔ اگر وہ شعور رکھتے تو وہ ضرور ایمان لاتے، دونوں جہاں کی بلائی ہوتی ہے اگر ایمان لائے۔ دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں کسی جگہ پر برائی کی طرف آمادہ نہیں کیا، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سارے اپنے مخلوقات کی جو ہے ان کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ اس کلام میں جو بھی احکامات دیے ہیں سارے مخلوقات کے ساتھ، اور پھر اشرف المخلوقات انسان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ان کو اپنا انصاف دیا ہے، جو ان کا حق بنتا ہے ان کو دیا ہے۔ اس قرآن مجید میں چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے کافر ہے، چاہے مسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے حق سب کو دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو کافر ہے، نافرمان ہے، تو ان کے لیے دوزخ ہے اور رسوائی ہے دونوں جہان، لیکن اللہ ان کا حق مارتا نہیں ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، لیکن کوئی اگر دیکھے اور سوچے کہ کیا صحیح ہے اس کلام کو پڑھ کے، لیکن اس کلام کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی نا۔ ترجمہ اولین فرض ہے کہ ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ بہت ضروری ہے ترجمہ، اس کو پڑھ کے ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے احکامات کیا ہے۔ اس طرح تو ہم پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس قرآن میں شفا بھی ہے، صحت ہے، آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کی بہت سی تکالیف ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے پڑھنے سے ہمارے مسائل کا حل ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے وہ بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس کے ساتھ اس کو پڑھ کے ہم شفا تو حاصل کریں، لیکن ہم اس پر عمل کر کے آخرت اور دنیا میں جو ہے اللہ کی قربت حاصل نہ کریں۔ اللہ کی قربت حاصل ہوگی تو ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی نجات ملے گی اور آخرت کی رسوائی دوزخ سے بھی نجات ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور اپنے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شیء قدیر، یا غفور رحیم۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، بھابھیوں، نندوں کو، میری استانی اپی جان کو، ہم سب کے استادوں کو اور کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقتی نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا پروردگار، یا رب العالمین، ہمیں عافیت والے معاملات دے۔ یا اللہ ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانی اور برائیاں ہم سے دور کر دیں۔ یا اللہ، یا پروردگار، یہ قرآن مجید کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ و تفسیر، یا اللہ تو جانتا ہے دلوں کا حال۔ یا اللہ ہمارا مقصد کیا ہے تو جانتا ہے،
ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو اس میں تو معاف کر دینا، تو معاف کرنے والا غفور اور رحیم ہے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، ہمیں نیکی کی توفیق دے اور اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔